Good morning, good morning, good morning! So finally, after 2 years, I am back to living alone. Namiss ko maghimos-himos kong aga and everything. Diyos ko. Pero, the catch is, mahal-mahal na gali ang rent subong, no? So, naisip ko, wala man sa may ga-start diri sa payag-payag ni mother. So, diri na lang ko. Sayang ang rent, day. Pangbayad na lang nato na sang bills. Kag panglagaw, charis. Pero, ari, so, need tamang limpyo. Kaaga pa, kay alangan. Ako lang man gid isa diri sa balay nga nino. So, after limpyo, need na mag-work kadali. Char! And, ari na, back to reality, ang akong new hobby. Char! Wala. New responsibility is magpakaon sang isda every morning. Kailangan ta magkayod for the fish. Cheers. So, ari, kapoy gali vlog. Kay butang-butang mo ang kamera mo, tapos mabalikan mo ang kamera mo naman. Kag, tanawa bala, kapoy ba ni day, kay, mapakaon ko sang isda. Tapos, syempre, wala man ko sang bangkero. So, ken po ng bangkera, alangan. Sariling kayod, pak. So, pakaon-kaon lang isda. Kay, wala tay choice, day. Kailangan na magdagko, dayon, aron na tay panlaag usab. Pero gasto, day, gasto, day, mag-isda-isda, no? Diyos ko. So, kay gasto siya, after pakaon isda, magkayod na pudtag, work. Bye!